Hi guys, today maglaro ako ng Kuroko no Basket Winter Cup Edition. Try natin to guys. Ipadang ko lang to saglit. Go. Uy, sabi ko dang. Two-point shot. So, may iba pa akong games na favorite ko talaga. May iba ba dito? Doon tayo sa subdivision. Uy! Try natin si Midor. Look, nag-layup na. Hoy, bakit nag-layup ka? Hoy, sabi ko wag ka mag-layup. Wala naman to. Hindi naman to nag-dunk. Si Akashi naman. Nag-dunk ka mo yan siya. Lo! Nag-layup na naman. Do it guys. No! Layup na! Bakit si Aumay nag-dunk? Try naman si Murasa. Murasa. Yun. Monkey dunk. Kaganda na ito. Uy! Okay, so mag-run tayo sa blue spot na yan. Let's go. Oh, boom! Ilang. Oh my God. Oh my God, goodness gracious. Oh! Grabilas. Wobble! Boom! Nag-poster dunk ako guys. Sara. Grabe na ang player ko guys. Try natin daw. Uy! Poster dunk again. Try sa half court. Hindi nag-shoot. Uy! Ay ka dito. Di ba nag-vlog ka dito ka mag-video? Leo. Bakit ka ulit ba? So, that's it for today guys. Bye-bye.